सामने ସେଇଠି ଏନେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଆବାଜ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ସେଇଠି ଏନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ବସିଲା ପରେ ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼ରେ ମାଇକି କିଏ ଗୋଟେ ସେତିକି ଅନେଇଥିଲା ସେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏଇ କାନ୍ଥ ପଛ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେମିତିକା ଏଇଠି ଏଇ ତ କ'ଣ ଫିଲ୍ କ'ଣଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଥର ଏଇଠି ଡାଉଟ୍ ହେଲି ମୁଁ 3 ଥର ଲାଇଟ୍ ପକଉଛି ଟିକେ ମାନେ ସେତିକି ଗୋଟେ କିଏ ଅନଉଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମାଇ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ସ୍ପଟ୍। तो हे गाइस जय जगन्नाथ केमती अच्छे आस भले थे आज आप खतरनाक ब्लॉगटे नहीं आसी हंटेड ब्लॉग पूरा खतरनाक लोकेशन नहीं आसी लोकेशन देखो फास्ट तो खतरनाक सामान लोकेशन नहीं आसी माने स्टोरीटा कौन होता ना मतलब भाई पर्सनाली मेसेज करते मैंने स्टोरीटा कौन फास्ट पचार बुझा भाई स्टोरीटा कौन होता एटा एक्चुअली पठाण मानकर मशाणी थिला सेटा मशाणी भंगा होइकी से जगह रे घर तोला आइछि इसी घर हां ये टोटली स्कूलटा आमे जिबाइने ता भितर को एटा टोटली स्कूलटा माने एठी कोन साउंड फाउंड एक्टिविटी कोन एक्टिविटी माने बहुत प्रकार एक्टिविटी एठी अछि एटा टोटली स्कूलटा एठी आ भितर को आमे जिबा एने बुला बुली करबा कोन अछि देखिबा चलो तो साने एथरो जिबा कोन एक्टिविटी हम सहित एथरो देखिया चल मु जो आसो कैमराटा पकड़ दिया लाइट देखि लाइट आनु तो साने हम मात्र केते जण 4 जण आसछु टाइम हे गेली एबे का हे गेली 12टा प्लस गेली ए फोन देले टाइम एबे हे येची 12टा जाउ 3 मिनिट अछि 11टा 57 हे येची एथरो एते लेट रात्रि रे एथरो जिबा से मसाणी दूर ना मसाणी भंगाई घर होतला एठी के जिबा आसन तो साने एबे मु जाउची पूरा फोटो ना कैमरा खतरनाक लोकेशन नहीं कैमरा कहीं साढ़े पकौन लाइटा से मिसे बड़ लाइटा पकड़ भाई की खतरनाक जगह वे आड़े दिए तुम आड़े पूरा हाँ से लाइटा आड़े 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 एठी कौन साउंड उठा हुए कि माया सब अलग प्रकार साउंड किसी समय बसले जान किसी समय बस कि कौन कर गोटे से रही किसी समय रही साउंड कौन सब किसी देखिपार बुझिलु साउंड तो किसी ना एपटू कि हाँ तो सामने आम ये पहुँच गलु ये किसी तो एक्टिविटी होनी इने माने एबे होनी 5 मिनट आगु पहुँचलु किसी एक्टिविटी होनी तथा कौन हो देखिया यही घर ना हाँ लोकेशन लाइट आड़िका देखु सांग मैंने लोकेशन यहाँ केमतिका लोकेशन देखु यहाँ कना उड़ू हाथ मैंने से देखा देखिपे सांग मैंने लोकेशन देखिपे कौ भाया लोकेशन एपट हाँ यहाँ लाट्रिन रूमटा यहाँ एपटू लाइट हाँ यहाँ खतरनाक रूम यहाँ सबुठ लाइट एपटू टोटाल तो सामाने एबे माने भाई मोर पूरा लोकेशन देखियो फास्ट लोकेशन देखि दोन तापर मु आपन कहि तो सामाने लोकेशन आपन माने एबे देखि देले तोरा कोन होउछ हम एक्टिविटी देखिया वेट करिया हला चलो हां चलो तो सामाने एबे माने पूरा घर भीतर आमे तो पछे आसन दिया यहाँ एक्चुअली पिला रूम रे बसिकी खाया पिया खाती पियंती ए रूम रे बसी पिला माने खा पियो करंती आगुर भी पढ़ा पढ़ी हुए रूम रे हाँ तापरे देखि पड़ते तो सामने पूरा आसन दिया पूरा पाखु जाई कोन तो करते खतरनाक लोकेशन रे एड़ा खसी पड़िबन तो खसी पारे
ଜାଗା କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନି। ଆଡ଼ିକେ ବାହାରକୁ ପଳା। ଆଉ ଯେ ବାହାରକୁ ଯେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲୁ ମାନେ କିଛି ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲାନି ଆମ ସହିତ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ବସିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ ତ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ରହିଲି। ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲି କିଛି ବି ହେଉନି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ। ଆମେ ଏଠି ତଥାପି ବସିଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଏଇନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଏଇନେ ଆବାଜ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ସେଇଠି ଏଇନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ବସିଲା ପରେ ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼ରେ ମାଇକି କିଏ ଗୋଟେ ସେତିକି ଅନେଇଥିଲା ସେମିତି ଜଣା ପଇଲା। ଏଇ କାନ୍ଥ ପଛପଟେ ଜଣା ପଇଲା ସେମିତିକା ଏଇଠି ହଁ ଏଇ ତ କ'ଣ ଫିଲ୍ କ'ଣଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଥର ଏଇଠି ଡାଉଟ୍ ହେଲି ମୁଁ 3 ଥର ଲାଇଟ୍ ପକଉଛି ସେଠିକି ମାନେ ସେତିକି ଗୋଟେ କିଏ ଅନଉଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମାଇ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ବୁଝିଲ ଲୋକନି। ହଁ ସେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି। ନଜର ରଖୁଛି କି ଆମ ଉପରେ? ଆମ ଉପରେ ସିଏ ରଖୁଛି ବେ ଆମେ ତ ଆଡ଼େ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରୁଛେ ନା। ହଁ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିକି ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରୁଛେ ଭୂତର ଆମେ ମାଇ ଏଇଠି ବସିକି ହସୁଛେ ଆମର ଆମେ କଥା ହଉଛେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାଇ ଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ବୁଝିଲୁ। ସେଠି ନୁହଁ ମୁଁ ଏଇନେ ଅନେଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଅନେଇଛି ମାଇ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଛାଇ ଟାଇପ୍ର ମାଟା କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲା ସେ ଗାୟବ ଅଛି। ଚାଲ ଯିଏ ସେଇଠି ଚାଲ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ ତପନ ଦେଖାଉଥିଲେ ନା ସେଇଠି ଚାଲ ଆସୁନଥିଲି କିଛି ଡରୁଛୁ କି ରେ? ଭୂତ ବ୍ଲଗ ଡରି ସେ ଏଇଠି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କୁଣ୍ଟି ପଛ ଗୋଟେ ମାଇକି ଆସିଛି ସବୁ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲି ଝରକା ଝରକା ସେଇଠି ମାଥା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାଲା ବେଳେ ମତେ ସେ ଦେଖା ହେଇଛି। ଯିବା ସେଠିକି। ସେଠିକି ଗଲେ କ'ଣ ଏଇଠି ତ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠିକି ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିଦବା ନା କ'ଣ ହେଇପାରେ। କୁକୁର ଭୁକିଲଣି ରେ ସେପଟୁ ଗଲେ ଦେଖିଲଟି। ହଁ ବା ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ'ଣ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ବାଳକୁ ଡାକିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ 12ଟା ରାତିରେ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରିକି ଯାଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ସେୟାର କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମର ସରିଗଲା ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭୂତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ସେ ଯାଏଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।